Kwantos mga driver de tricycle buyong na nuevo traffic scheme ya implementa al gobyerno lokal en koneksyon na abrida del SM City Mimpro na Venedero, Nobyembre 27. El objeto del nuevo traffic scheme amo para menorar según el tráfico na enfrentero del mencionado mall. Pero kwantos mga driver de tricycle no hay intende con el mencionado executive order. Asigun kanila no hay sila sabi acerca del nuevo mando, razón para manbuyong sila durante el diila pasada na sentro del pueblo. Imidya mo! Naipwede ko ayan, naipwede ayan napunta ka, no? Pero aluno niya, ente lang to kiyo, nabisit po pwede ang bira, birere para dyan, ano? May pwede bira. Hindi yung pulis sinabi, entra ba to? Amuya gani, naipwede ayan mo birada kali. Oo. Hindi ko ara, sige lang to ko dahil man. Sige lang na pasada kiyo. Pero ara lang siya, pwede pasali. Implementa Ara lang. Pero hindi forever. Sir, para General Hospital. Para dyan, nung sabi to, kahit din yung traffic scheme na implementa dito. No hay pa, sir. Kali ang mga signatures. Si sir. Presidente, talitamin, mga pulis, Na aras si sir, pakilaya si sir. Kilay ba, Elmano, aral to kaya sabi. Si sir. El traffic scheme, ara lang. Aral lang yan. Ara lang gayod. So siyempre, Ideya kay... kuan pagad kami, kumu tambuli ka pa gayod. Okay. Kumuaray, tidi mi pasahero para tumaga. Saba kami ala, nabirayat namin kami, uli kami sala. Kuan. Para kanila, pwede obligaw entra. So ara obligaw gani ka para kanilar. So Okay. para One way, no pwede man gani. Siyempre grande kuan kanamon, el kuan kay siyempre el gasolina bira bilibot yatamin kami. No? Tormento palbida, Kabaransina pa. Imidya mo! El jefe del Traffic Management Unit, Major Raymond Sanson, ya relata si onde lang pwede pasar el mga tricycle, considerando el pwede lang pasar na camino enfrentero del mall, amo el mga four-wheel vehicles. Mismo el City Police Director Colonel Rexmel Reyes, el Kenya mira con el implementación del nuevo traffic scheme na mencionado lugar. Imidya mo! So, este aquí, el 3 wheels, vale, tamang kuan lang kita, separation of volume. So, todo sale la Purísima, vira right campaner, amos el para West Coast. Pwede sila para north del Zamboanga City. Si quiere sila na para na East Coast, aquí sila banda ng Unlaw, na Nunez, kaya sila loading and unloading area. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now! Ang Bioflon Super Capsule ay para sa vitality, beauty at immunity. Meron itong 12 sangkap na pumuprotekta sa atin against cell damage and free radicals at ito ay ang mga sumusunod. Cell Protect Formula o the Arco, Mangosteen, Guyabano, Malunggay, Grapeseed, Oraking, Vitamin C, B-Complex, B1, B6 at B12, Zinc, Astragalus at Cordyceps. Uminom na Bioflon Super Capsule 1 hanggang 3 beses sa isang araw. Ang Bioflon Super Capsule ay mabibili sa inyong suking